Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Tuhan Yesus Kristus sejatinya merupakan orang Yehuda, karena ia merupakan keturunan Daud dari suku Yehuda. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus kemudian mendapat julukan sebagai singa dari Yehuda. Julukan singa dari Yehuda jelas merujuk kepada nubuat dan berkat dari Yakub untuk salah satu dari 12 anak laki-lakinya yang bernama Yehuda, sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Frasa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya yang dikukuhkan oleh janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud sebagaimana tertulis dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16 oleh bangsa Israel dipahami sebagai janji mesianis yang kerajaannya kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai tunas Daud yang memberitakan Injil kerajaan surga berpijak pada janji mesianis tersebut dan tampil sebagai penggenap nubuat. Sahabat-sahabat Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, Yohanes yang berada di Pulau Patmos menerima penglihatan, dan dalam penglihatannya tersebut ia memberi arti penting mengenai Tuhan Yesus Kristus, singa dari Yehuda, sebagai satu-satunya orang yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Sebelumnya, Yohanes menuturkan bahwa ia melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan Yohanes juga melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Wahyu pasal 5 ayat 1-3. Pernyataan malaikat itu membuat Yohanes menangis dengan tamat sedihnya. Wahyu pasal 5 ayat 4. Namun seorang dari tua-tua kemudian memberi penghiburan kepadanya dengan berkata, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Wahyu pasal 5 ayat 5. Perhatikanlah kata sehingga, yang jelas menunjukkan bahwa kemenangan tunas Daud, singa dari suku Yehuda, yang menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus itulah yang membuat ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Kebenaran ini ditegaskan oleh penglihatan Yohanes selanjutnya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu pasal 5 ayat 6-10. Dua sebutan, yaitu singa dari Yehuda dan tunas Daud, adalah sebutan yang lazim dipakai oleh para rabi Israel untuk menyebut Mesias yang mereka nanti-nantikan kedatangannya. Dan Yohanes tanpa ragu memakai dua sebutan ini pada diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, ia secara tegas dan lugas menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias atau Juru Selamat. Bagaimana cara singa dari Yehuda dan tunas Daud itu menang, memang tidak dijelaskan. Tetapi nampaknya kemenangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah di atas kayu salib di Golgota, adalah kemenangan yang dimaksudkan. Melalui kematiannya, ia justru telah menang dan membuktikan dirinya sebagai singa dari Yehuda yang menaklukkan musuh-musuhnya, karena ia kemudian bangkit dan mengalahkan maut. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, singa dari Yehuda yang dapat membuka gulungan kitab dengan ketujuh meterainya. Oleh karena itu, janganlah bersedih dan janganlah menangis, karena kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Dan nanti kita pun akan turut memerintah bersamanya di surga mulia. אתם בקושי יודעים עליו כי הוא הסוד הכמוס ביותר ביהדות. הוא חי הרבה לפני שהטלוויזיה או רשתות החברתיות בכלל היו קיימות, ובכל זאת הוא היהודי המפורסם ביותר בכל הזמנים. הוא לא כתב מילה, אבל מילותיו היוו השראה ליותר ספרים מאשר כל אחד אחר בעולם. הוא לא היה ראש ממשלה או מנהיג פוליטי, אבל על בסיס מה שלימד חוקקו חוקים ונוסדו מדינות המערב המשגשגות. הוא לא גדל בחצרות רבנים מקובלים, אלא סעדים הפשוטים והדחויים. הוא לא היה חלק מהאליטה הבורגנית. אבל בכל זאת, עד היום, גדולי ההוגים והפילוסופים הגדולים רוחשים לו כבוד. הוא לא היה מנהיג צבאי ולא השתמש בכוח. ובכל זאת, יש לו צבא של מיליארדים ברחבי העולם שמעריצים אותו ומוכנים להעניק את החיים שלהם למענו. הוא לא למד בישיבה וגם לא ביקש להקים דת חדשה, אבל בזכותו מיליארדי גויים מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. הוא לא למד באוניברסיטה, אבל בזכותו הוקמו כמעט כל המוסדות האקדמיים בעולם, אשר בהם לומדים כל יום מתוך משנתו. אבל פה בישראל אסור לדבר עליו. הוא נמחק כאילו מעולם לא היה קיים. את השם שלו עיוותו ואת קיומו כבר מזמן שכחו. בעוד בעולם הוא הכוכב, אצלנו לחולה, מעונה ובזוי נחשב. אבל נביאי התנ"ך, שבעצמם נדחו על ידי מנהיגי הדת, דיברו בדיוק על כך. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו. אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. בתקופה בה הפוליטיקאים היו אנשי הדת, ואנשי הדת היו פוליטיקאים, אלוהי אברהם נלקח בשבי. מי שרצה גישה אליו, היה חייב להישבע להם אמונים, לסגוד להם ולהקריב להם מעונם. המשיח, ללא צבא או נשק, נלחם באותה כפייה מעוותת בניסיון לשחרר לחופשי את אלוהים, בעודו בונה אליו גשר בגופו שלו. לא רק לנו היהודים, אלא גם לגויים. הרי גם אותם אלוהים ברא. אבל מנהיגי הדת לא נכנעו, ויחד איתם כולנו בחטאינו דקרנו את ישוע לצלב. אבל את מותו של הצדיק המעונה החשיב אלוהים כקורבן וכפרה על החטא האנושי. ותודות לקורבנו של המושיע הצלוב זכינו סוף סוף לסליחה. סליחה, כי כמו הורה שמקריב את חייו בעבור אלו של ילדיו, הוא לקח על עצמו את העונש שמגיע לנו. הוא נענש, לנו הסליחה. הוא סבל, לנו הישועה.
במותו ותחייתו של ישוע המשיח הושכן עבורנו שלום עם אלוהים. ועכשיו, מהשלום הזה, גם אנחנו יכולים להשכין שלום עם אחרים. בעוד עמים אחרים כבר קלטו, רק מהעם שלנו בכוח מסתירים. אבל גם מהעובדה שאנחנו עדיין מכחישים, נביאי התנ"ך לא מופתעים. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. כבר 2000 שנה שעושים הכל כדי להסתיר אותו מאיתנו בחושך. אבל אתם יודעים מה? זה לא משנה. האור מאיר בחושך, והחושך לא ישיגו. ישוע המשיח הוא כבר לא הסוד הכמוס ביותר ביהדות.